अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। कारसाज रोड पर एक हादसा होता है। इमेजिन कीजिए DA1 स्कीम कराची, वहाँ से एक गाड़ी निकलती है एक बंगले में से। वो गाड़ी रोड पे आ जाती है। उस गाड़ी की जो ड्राइवर है वो ड्रंक है और उसके बाद एक्सीलेटर पे पाँव रख लेती है और दो लोगों को कत्ल कर देती है, या दो लोगों को हादसे का शिकार होते हैं, वो जान से जाते हैं, जिसमें बाप और बेटी है, और 5 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। कारसाज का इलाका है, थाना बहादुराबाद का एरिया है, और वहाँ पर यह सारा वाक़या पेश आता है। अब उसके बाद पुलिस तफ्तीश में लगने से पहले पुलिस उसकी जान बचाती है। जान इसलिए बचाती है, कहा जाता है कि जब उसकी जीप ने हिट किया तो उसके बाद नताशा अपने होशो हवास में नहीं थी और वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने उसको जला देने की कोशिश की। यह पुलिस की तफ्तीश सामने आई है कराची पुलिस में। DSP साहब का कहना है कि जो नताशा है वो मेंटली इल है, वो सिक है, और उसके डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी आ गया है। मेरा सवाल यह है कि क्या नताशा इकबाल, अगर वो इतनी मेंटली सिक है, मेंटली इल है, तो वो उसको गाड़ी चलानी देनी चाहिए थी? चले, गाड़ी तो एक तरफ वो खुद भी लेके जा सकती थी, ले गई, कोई नहीं होगा। क्या उसको डायरेक्टर की पोजीशन पे रखा जा सकता है, जो 7 कंपनियों की डायरेक्टर है नताशा इकबाल, और उसके बाद 2 कंपनीज की CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पागल बिजनेस पूरे अच्छे तरीके से चला रही है, गाड़ी नहीं चला सकी। गाड़ी में ड्रंक होके बैठना और उसके बाद उसको ड्राइव करना, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। और हमारे जो कानूनी इदारे हैं वो मजाक बन के रह गए हैं, बिलखुसूस सिंध पुलिस। कि सिंध पुलिस ने उसको वहाँ से रिकवर किया, वहाँ से उसको अरेस्ट करने के बाद लाए, उसकी आवभगत की गई, उसको चाय कॉफ़ी पिलाई गई और उसके बाद उसे AC रूम में बिठा दिया गया। वो सोशल मीडिया पर जो तस्वीर आप नताशा की देख रहे हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर की है, AC रूम की है। क्यों? क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि ये दानिश इकबाल की मिसेज है। दानिश इकबाल गुल अहमद के यानी ऑनर भी हैं और इसके साथ साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकॉन है। और सिंध पुलिस तो ये सबसे पहले शिजरा खंगालती है कि इस बंदे के पल्ले है क्या, जब सिंध पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है। नताशा इकबाल को वहां पर बिठा दिया गया और उसके बाद तफ्तीश का आगाज हो गया। पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो पुलिस ने उन पैमानों पर, उन खतूत पर तफ्तीश नहीं की जिन पर की जानी चाहिए थी। क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था? अगर ड्राइविंग लाइसेंस था तो कौन सा था? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो फिर जाहिर है उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था। लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश में मसरूफ़ है। अभी तक कोई अदालत में वाज़े तौर पर तफ्तीश जो है वो नहीं सबमिट करवाई गई। आज उसको पेश ज़रूर करना है और यकीनन जो सिटी कोर्ट है उसमें जब पेश करेंगे तो मुख्तलिफ परतें खुलेंगी और ज़ाहिर है जज साहब उससे ज़रूर सवाल करेंगे कि आखिर ये वहाँ पर गाड़ी क्यों लेकर गई और किस तरीके से लेकर गई और क्या ड्रंक थी या नहीं थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था। यानी पुलिस का काम जो है वो अदालत करेगी। पुलिस को चाहिए था कि कम से कम उससे ये तो पूछ लिया जाता, उससे तफ्तीश तो कर ली जाती, लेकिन नहीं। सिंध पुलिस ने उसे मेहमान बनाकर बिठाया और जिस तरीके से बिठाया वो आपके सामने है। सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान आया हुआ है। सोशल मीडिया सार्फिन बड़े भड़के हुए हैं। वो कहते हैं कि यहां पर अगर कोई गरीब आदमी एक्सीडेंट करता तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ या उलट होता। चूंकि ये एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन की मिसेज है तो इस वजह से इसके साथ ये तमाम रियायत जो हैं रियायत बरती जा रही हैं और उसको मुख्तलिफ रियायत दी जा रही है। और ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो बहुत बड़ी खातून है, वो छोटी खातून नहीं है। आप पाकिस्तान में किसी भी सूबे की पुलिस को उठा लें, कानून नाफिज करने वाले इदारे को उठा लें, वहाँ पर सबसे पहले आपको यही सवाल करना पड़ता है कि अच्छा ये क्यों ऐसे हुआ, या ये जो खातून है या ये जो शख्स है या ये जो मुलजिम है, क्या वजह है कि इसको रियायत दी जा रही है, रिलैक्सेशन दी जा रही है, इसके साथ उस तरह से बर्ताव नहीं किया जा रहा जिस तरह से गरीब के साथ किया जाता है। तो उसकी सबसे पहला जवाब आपको ये मिलेगा कि वो सिर्फ वजह ये है क्योंकि उनके पास पैसा तिजोरियों में होता है, उनके पास बैंक बैलेंस होता है, वो बड़े बड़े लोग होते हैं। और सिंध पुलिस की आप क्या बात करते हैं? सिंध पुलिस के सामने अगर शराब भी पकड़ी जाती है तो उसे शायद करार दे दिया जाता है। सिंध पुलिस की तफ्तीश पर बहुत बड़े सवालिया निशान उठे हैं। बहुत से पुलिस अफसरान सिंध में गए हैं सिंध पुलिस को ठीक करने के लिए, पंजाब से भी गए हैं, KPK से भी गए हैं, लेकिन सिंध पुलिस किसी तरीके से ठीक नहीं हुई। अच्छा, ये एक अलग मैटर हो गया। अब वो जो 2 बाप बेटी थे, वो जो बाप था वो पापड़ बेचता था और जो बेटी है वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज हो गया और पुलिस ने कहा कि हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की खातून ड्राइवर भी जख्मी है
اور ملزمہ کو سر پہ چوٹ لگی ہے. جنا اسپتال میں اس کا سی ٹی اسکین جو ہے وہ ہوا ہے. وہ سی ٹی اسکین جو ہوا تو اس کے بعد ایک واویلا آ گیا کہ جناب جو جنا ہاسپٹل کا سی ٹی اسکین ہوا ہے اس میں مینٹلی ال یہ ثابت ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ڈاکٹرز نے, جو ان کا ڈاکٹر ہے پرسنل, اس نے بھی اس کو مینٹلی ال قرار دیا ہے. تو ابھی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کا بن جائے گا. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اس قسم کے جو حادثات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس میں بچا لیا جاتا ہے. اب اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سٹی کورٹ میں کارساز پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کیس میں عدالت نے ملزمہ نتاشا کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ جو لیا ہے, اس میں پولیس نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی تو وہ ان کو مل گیا. وکیل جو تھے عامر منصوب صاحب, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ موکلہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ جنا اسپتال میں زیر علاج ہے, میری موکلہ کو ضمانت دی جائے. یعنی موکلہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی اور ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی موکلہ کو ضمانت دے دی جائے. تو عدالت نے ان کو جواب دیا کہ جب تک موکلہ عدالت میں پیش نہیں ہوگی تو ان کو کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اچھا, اس کے بعد ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی اور بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی کہ عدالت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ان کے پاس لائسنس تھا. تو پولیس نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم. یعنی پولیس کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ عدالت میں یہ بیان دے رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا. تو پھر پتا کیا آپ کو؟ پولیس نے سب سے پہلے انویسٹیگیٹ تو یہی کرنا ہوتا ہے کہ حادثہ اگر ہوا ہے تو گاڑی کون سی تھی, گاڑی کا نمبر کیا تھا, کس کے نام پہ گاڑی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیور ہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں. یہ بڑی بنیادی سے سوالات ہیں جو اس قسم کے حادثات میں پولیس کرتی ہے. پنجاب پولیس تو کرتی ہے, سندھ پولیس پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی. اس کے بعد انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی لائسنس تو نہیں ہے, یو کے کا لائسنس ہے. تو اب عدالت نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ یو کے کا لائسنس پاکستان میں کیسے کارآمد ہوگا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یو کے کا جو لائسنس ہے کیا پاکستان میں مانا جائے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کہ آپ انٹرنیشنل لائسنس ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن جب آپ نے یو کے کا لائسنس رکھا ہوا اور پاکستان کا لائسنس نہیں رکھا ہوا, یہ بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پاکستان کی جو لائسنس, پاکستان کے شاہراہوں پر ٹریفک چلانے کے لیے, وہیکل چلانے کے لیے لائسنس نہیں لیتے اور وہ صرف اور صرف اس پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یو کے کا لائسنس ہے. یو کے سے بڑا کون سا کنٹری ہے؟ یو کے کا لائسنس یہاں بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہاں یا تو انٹرنیشنل لائسنس آپ کا ہو یا پھر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہو. اب بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نتاشا صاحبہ کے پاس پاکستان کا لائسنس نہیں ہے, سندھ کا لائسنس نہیں ہے یہ, لیکن وہ بھی بن جائے گا, اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگے گی. بڑے لوگوں کے لیے تو بیک ڈیٹوں میں جا کے بن جاتے ہیں. تو اگر ان کے پاس نہیں ہوگا تو نہیں لائسنس ہوگا تو پھر 302 کا مقدمہ ہے یہ کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس ہے نہیں آپ کے پاس سندھ کا یا پاکستان کا, تو آپ یہاں پہ گاڑیاں دوڑاتی پھر رہی ہیں. بہرحال 2 خون ہو گئے ہیں اور غریب کے گھر جو ہے وہ ماتم بچ گیا ہے. اور مدیت میں جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ عمران عارف صاحب کے بھائی ہیں جن کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے. اب آنے والے وقت میں یہی ہوگا, یا تو مدیان کے ساتھ صلح کر لی جائے گی, عموماً ایسے کیسز میں یہی ہوتا ہے, اور اس کے بعد یا پھر پولیس کو ساتھ ملایا جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا, رفع دفع ہو جائے گا. بہرحال نتاشا اقبال جیسی جو خواتین ہیں جن کو اب مینٹلی ال قرار دیا جا رہا ہے, وہ 7 کمپنیز کی ڈائریکٹر ہیں اور 2 کمپنیز کی سی او ہیں. یعنی وہ یہ کمپنیز چلا سکتی ہیں مینٹلی سک اور ال, لیکن وہ گاڑی نہیں چلا سکتی, اور وہ اس کی پلی لی جا رہی ہے کہ یہ جی مینٹلی ال ہے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.